The neutrophil nucleus will be literally ingested by the amoeba to form a slightly opaque mass inside the amoeba. Many researchers think that this mass is a red cell at the entamoeba histolytica level. It is, in fact, the nucleus of a white cell that has been absorbed. So when we observe a white cell with its granules which lost its nucleus, we understand that the amoeba has been present. We easily recognize the amoeba with its small concentrated nucleus. We see the spirochetes constantly present. The neutrophils and the amoeba. This is very different from what we observed at the beginning when we were talking about children and adult gingival health. Here, the nucleus is perfectly engulfed in the parasite. We're talking about a process which barely lasts a couple of minutes. And then, the amoeba will repeat its action in a different direction to leave a neutrophil completely hollowed out. Even in juvenile periodontal cases, such as this 7-year-old child, the proliferation of parasites may be observed. Notice the presence of neutrophils, the activity, the motility. We see a smaller amoeba, perhaps Entamoeba histolytica, rather than gingivalis. Who will answer this question? Always, spirochetes, even in young children afflicted with periodontitis, we can observe the presence of amoebas. It is a very different scenario. Lots of activity, neutrophils. Certain situations may be very different. For example, this patient, who has excellent mouth hygiene.
This patient presents very mobile teeth with 9 and 10 millimeter pockets, an advanced periodontitis. We can see the very active trichomonas at the site of infection. Here are 3 with the spirochetes, a leukocyte. Watch the activity. Observe the flagellum agitating them. Their presence is remarkable, especially when we consider the trichomonas vaginalis being part of the same family, which are also treated by our fellow doctors by antibiotic therapy, while also considering treatment of the spouse in order to avoid contamination. Where is dentistry at? Are we going to allow this situation to continue without intervening? This patient has excellent mouth hygiene. In our opinion, conventional hygiene is not enough to eliminate this parasite. Notice the activity and the trichomonas. Notice the flagellum. Finally, this is what we have after a typical therapy using local disinfectants and antibiotics. The before and after aspect of the gingival crevice flora. During the disease, we can observe the tremendous activity, the presence of amoebas, the presence of neutrophils. These are the characteristics of the periodontal disease. We notice that the amoebas with the white cell nucleus, which have been ingested, the neutrophils with the granules dancing inside. Of course, there are some bacteria, but notice the proportion of neutrophils and the proportion of the infection and parasites. Notice the activity during the disease. So this is the situation that we observed before treatment.
Once treated, the patient will recover a flora much like the one of a healthy child, free from parasites. Always before. This is the same patient after being treated. You will notice the absence of neutrophils, the absence of very motile bacteria, and mainly the disappearance of parasites. This flora, according to our clinical experience, should be permanently maintained in order to restore the gingival condition. After a convalescent period varying from a couple of months to 2 years, we will be able to observe a substantial recovery, ceasing of the bleedings, the reattachment of the gums given that tartar has been removed. Avoiding reinfection is what is left to be done. For almost a century, we claimed it was an opportunistic and innocuous infection. I think it would be better to talk about parasitism. Until the contrary is proven, in our opinion, periodontal disease must be considered primarily as a parasitic disease with epidemiologic and infectious criteria comparable to intestinal amoebiasis or the genital trichomonas and treated with similar methods recognized in conventional medicine. Thank you. La santé de nos dents, on y voit régulièrement. Des visites chez le dentiste 2 fois par année et bonne hygiène buccale. Mais en dépit de tous nos efforts, de sérieux problèmes peuvent tout de même survenir. L'un des plus fréquents est le déchaussement d'une dent, c'est-à-dire le détachement progressif d'une dent de la gencive. Le traitement classique consiste à intervenir chirurgicalement. Mais ce soir, nous allons vous parler d'une autre approche, celle qui vise à s'attaquer à la source même de cette maladie, les micro-organismes dont l'identité ne fait pas l'unanimité. Un écosystème. Des êtres vivants dépendent les uns des autres et partagent le même univers. En voici un autre. Celui-ci est microscopique. Il est formé de millions de bactéries de toutes sortes, d'amibes, de champignons et même de virus. Cet écosystème, c'est celui d'une bouche. La mienne, la vôtre, notre flore buccale à tous. Dans cette valse à 1000 temps, il y a les bons et parfois les méchants. Voici ce qu'en pense un expert. La flore normale est très importante, puisque si ces micro-organismes-là, qu'on pourrait calculer de bénéfiques, sont éliminés de notre cavité buccale, le problème qui va se poser, c'est qu'on va avoir des bactéries, en fait, de l'environnement, qui vont aller s'installer dans la cavité buccale, et certaines bactéries
possiblement pathogènes, vont pouvoir coloniser la surface de la dent, le sillon gingival, et ces bactéries-là vont pouvoir, en fait, causer des infections. Daniel Grenier est microbiologiste au GREB, le groupe de recherche en écologie buccale de l'Université Laval. Sa passion, les bactéries de notre bouche. Selon lui, même notre flore buccale contient des mauvaises bactéries qui causent des maladies buccales. Ces bactéries prennent le dessus lorsque l'équilibre de notre flore buccale est rompu. Les raisons de ce déséquilibre, une mauvaise hygiène buccale, une déficience du système immunitaire ou, par exemple, lorsqu'on prend des antibiotiques qui vont aussi s'attaquer aux bonnes bactéries de notre flore buccale. Lorsque c'est le cas, les maladies parodontales, celles de la gencive, apparaissent. Elles sont très répandues. Elles affectent 60 de la population. La dent est la proie de choix pour les mauvaises bactéries. Il y a celles qui causent les caries, mais il y en a d'autres, plus nombreuses, qui s'attaquent à la gencive. Elles forment d'abord une plaque sur la dent. Ensuite, ces bactéries s'attaquent à la gencive et causent des rougeurs et de l'inflammation. C'est la gingivite. Si l'on n'intervient pas, la situation risque de se dégénérer. Alors, des bactéries qui vivent sans oxygène vont s'installer sous la gencive et former une poche d'infection. Résultat, les bactéries s'attaquent à la fois à la dent, à l'os et à la gencive. La dent va graduellement se déchausser. C'est la parodontite. Trouver le coupable n'est pas une mince affaire. On commence par